वास्को हॉटेल तानिया लागसार आशिल्ल्या अंडरब्रिजाची पळोवणी वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकारान केली। बऱ्याच तेंपासावन हुमकळत पडिल्ले हे काम 16 नोव्हेंबराक सुरू करतले अशें ताणें फुडें सांगलें। वास्को हॉटेल तानिया कडल्या अंडरब्रिजाचे काम 16 नोव्हेंबराक सुरू जावपाचें आसा। थळावो आमदार दाजी साळकारान तशें सांगलें। ह्या कामात थळाव्यांचें सहकार्य जाय, देखून लोकांनी सहकार्य दिवचें अशें आवाहनय ताणें केलें। आज आमी हांगा एक ब्रिज प्रपोज केल्लो, म्हणजे बॅकग्राऊंड कसो आसा की हांगा आसा पळय हो आतांचो सद्याचो ब्रिज, हातूंतल्यान फायर टेंडर पास जायना। सो फाल्यां सपोज हांगा कितेंय ट्रॅजेडी जायत न्ही जाल्यार एका फायर टेंडरीक ह्या एरियेन वचपाक अर्दवर लागता। आनी तुमकां खबर आसा उजो आसूं नाल्यार खंयचीय ट्रॅजेडी आसूं ती रावना कोणाक, उजो पेटलो जाल्यार पेट घेतलो। सो आमी प्रपोज केल्लो की हांगा तो ब्रिज जावचो म्हणून। तो ब्रिज लास्ट टर्माकूच म्हणजे लास्ट 6 म्हयन्या फाटल्यानूच आमी काम स्टार्ट करपा आशिल्लें, पूण मागीर पावस आयलो हें जालें म्हणून उरलें। आतां बाय 17th 16th वी आर स्टार्टींग द वर्क आनी ताच्या खातीर आज आमी इन्स्पेक्शन घेवपा येयल्ले आनी तांकां आपयता आसतना सगळ्यो ऑथॉरिटीजांक आमी आपयल्यो, म्हणजे रेल्वे बरोबर फायर हे इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, सिवरेज, केबल सगळ्यांक आपयल्ले। कित्याक हांगा 2 गोश्टी जाता, एक तर हो हे जातात हो रोडूय वायडन जाता, हो मांगरांतलो जो ट्रॅफिक येता आमी पळयतात की जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा तशें रोड्सूय वाडपाची गरज आसता। आनी हे जो रोड आशिल्लो हाका 4 कल्वर्ट्स आसा, पोर्चुगीज टायमा वयले ते कल्वर्ट्स आसा वीच वेर नॉट रिडन, आनी ते ब्लॉक जाता, पावसातलें उदक तेन्ना पासार जायना। सो तोय प्रपोजल आमचो सँक्शन जाल्लो आनी हे 4य कल्वर्ट आमी नवे बांदतात, रस्तो नवो जाता, तो वायडन जाता म्हणजे आनी 4 मिटर। सो यू कॅन इमॅजिन की हांगा ट्रॅफिक फाल्यां 4 लेन जातली, ती इट विल बी अ 4 लेन हायवे कशी हे जातले। आनी असो येवन हॉटेलांत ब्रिजा कडल्यान सकयल वचून लोक भायर वतले। फाल्यां कितेंय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार एमर्जन्सी 5 मिनटाच्या वाटेर आमचे फायर ऑफिस आसा, त्या लोकांक पावूंक शकतले। सो हो एक वास्को भितरलो एक मेजर प्रोजेक्ट आशिल्लो जो आतां साकार जाता। अरावंड 16th वी आर स्टार्टींग द वर्क। ह्या 2 दिसांनी आमी करपा आशिल्ले, पूण हांगा सेंट एंड्रूज स्कुलाचे एक फंक्शन आसा ताजे खातीर तो 16 तारखेर हे जाता। हांव सगळ्या लोकां कडेन एक विनंती करता की हातूंत भितर खूब जाणांक त्रासूय जातलो। जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता, जेन्ना सुदारणा जाता तेन्ना त्रास जाता, ट्रॅफिक डायवर्जन जातले, ट्रॅफिक आमी हे करतले। ह्या भागानूय आमी सिवरेजीचें काम स्टार्ट केलां। 25 years बॅक सिवरेज पायपलायन घातलेली, कोणी तरी घातली कोणाक खबर, पूण ती घातलेली कशी PVC पायप घातलेलो आनी तो हांवें फोटो आत्तां आमदार दाखयलो। म्हटल्यार खंय तरी फोटोवपाची गजाल आसली, कित्याक ताका ऑलरेडी पंपींग स्टेशन नासलेलें, विथआउट पंपींग स्टेशन नासतना पासून PVC पायप घातले आनी लोकांक सांगले बा हांगा सिवरेज येतली म्हणून। खंय तरी फोटिंगगिरी केली आमच्या वॉर्डा खातीर। आनी आतां जो आमी पायप घालतलो तो हाय डेन्सिटी पायप आसा, ताका 500 वर्सांची वॉरंटी आहा। म्हटल्यार इतली फोटिंगगिरी आनी आमी तेन्ना ते कनेक्शन घालता तेन्ना आमी ऑलरेडी प्रोविजन केला आमचे पंपींग स्टेशनाचे। म्हणजे लोकांक हेतून फोटोवपाची काय गरज ना, पंपींग स्टेशन येतले आनी बरो पायप जो आमी जो घालता ताका 500 वर्सांची वॉरंटी आहा। म्हणजे त्या लोकांक खातीर आमच्या वॉर्डा खातीर एक बरी गजाल आसा बाबा। हे डेव्हलपमेंट जितले जाता तितलो 90% जर फायदो आमच्या वॉर्डाक